लाबारि गाव सबाव जों दैवाइसा ब्लेंकेट बाग्लायनायनि फायखाय आं नरनो साव ब्लेंकेट सिमि नं मानथाय गोबां मा दं TTADC नि ক্ষমতা খুব চিকনসা ক্ষমতা রাজ্যনি বাজেট 26,000 27,000 কোটি টাকা চীনি বাজেট মাত্র 619 কোটি টাকা 619 কোটিও নাং থাকলাই 2 কোটি 15 লক্ষ টাকার ওই 32,000 ব্ল্যাঙ্কেট পাইখাইছে 32,000 ব্ল্যাঙ্কেট जों ADC পাইমানি অরুণাচল একটা রাজ্য সারা অরুণাচলসে থাকলাই 21,000 ব্ল্যাঙ্কেট পাই হইছে মো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কক অরুণাচলবো থাকলে অরুণাচলনি সরকার বরংনি আরো রিচুমক্রি বরগ্রগ্ন ব্ল্যাঙ্কেট বাগনান বাগি 21,000 কম্বল পাইকে আং যে পানিপথ ফ্যাক্টরিনি অর্ডার ইমা একই ফ্যাক্টরি ও অরুণাচল গভর্নমেন্ট বো অর্ডার রয়েছে আরন থেকে আং খানাকা যে TTADC অরুণাচল নিসলাইপানো একটা রাজ্য সরকার স্লাই গোবাং ব্ল্যাঙ্কেট जों পাইকা 32,000 11,000 ব্ল্যাঙ্কেट जों गोबां पाइका जों सिओ चिनि गोबांमा हासुगो तंनाय दाखुकै बुकुक जों नरक गोसांमा जरा हंगाय रित्राक बुरा रगनो खेन्ता स्नामबै बस्तारनो चुमलायनाय हयते हासुगो गोबांमा बरक दङो हरदि बरक बसाय हर मुसुंगै हर गानाव थुई बखनाय रक खामानि मखां खामानि जों अनेक घटना दाबो नुगै दं हयते अ बिरमान থেকে চিন বরনো মুক্ত খাইনান বাগै সরকার গানামা বসানো যেহেতু বিজেপি নি সরকার जोंनो फाइ रुतुगै नायफाया ADC नि चिकन सरकार बरंनि थानि जों मा फायो कना चंग मारिंनाय जों राजनीतिन बरक जों अमन सानाय जेचिनि तिप्रामो थानो सरकारो मा तुबुनाय थिनां जदि हामक्राय तुबुना हंगाय ताकलाई 32,000 ब्लैंकेट बाक्का मोआनी कक जदि जों नरगानो सोंबानो आगामी नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 1 year सेम टाइमो गोसांमा जरा जों ब्लैंकेट बागनाय आई एम टेलिंग 1 लाख ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन जों खालायनाय जों जदि हाफांगो आसुनाय नरक जोंनो हाफांगो आसुग्रिया माने दिनै 32,000 ब्लैंकेट मानखा कना 1 लाख ब्लैंकेट माननानि कक जोंनो हाफां आसुग्रियाखै किन्तु शून्य नर किछु मांला गायছে আর आंगमबो सावनर नरनो माया नाङिसे फायो आं तिननि नागे सर फाइ थां तिनि तां तावसा फाइका कारण अरो आं निजे तला नाइख्लाय नुखा अरो कुनो नुहुरिया है तला नाइख्लाय अरो कुनो नुहुरिया आमसुक जागा नरक दं যদি जों जागा थां सक मानखाय आगामी 1 मास बादे इलेक्शन नाय तिप्रामो थानो नरक जयलाभ खायरिखाय सरक नं नगो थां सगैनि नोंजांना दै नं नगो थांनाय सरकारनि कयेकजन चाकरिओ हाब्रिना ककबो आं सागा नरनाय नरकनि मानथाय नरक आदायमा खायनाय उ बुट नता फालजिनाय आं खोनाव गोबांमा बदल ताबुक लुपे पेंगि अरो फाइगा पुंनाय जे बदल रक 35 বছর ক্ষমতা চালকবো অরনি তৈবাগলাইনি ত্রিপুরা রক দেববর্মা রক মায়ুং করাই হাইং থামাই গাইছে চলা কাহাম বরি কাহাম পাঁচে চলা বরি নাইথগিয়াং মা থামাই গাইছে আনবো যদি অর 1 মাস সবই তনখান মছে হারা গজং ত তংন বাইছে আ তুইলাম পানান বাগি नरबो बदल मासिनै बुबाग्रान बदल नरक मासिनै नाय जों ताङै तिनि बुबाग्रा बाय पाल जतनो थामसाकलाय थामसान मुभमेन्ट खायबा अब कि वानसारक बाय तान लायनान बागि दिबा थुरुक रक बाय तान लायनान बागि दिबा तिप्रासा जों थांनानि बागि আমার খাওয়া চাই আমার খাওয়ার দরকার চালের দরকার কাপড়ের দরকার সড়কের দরকার आनी नांगमानी दरकारनि बागै सांग तिप्रामथा थानसानि मुभमेन्ट खाय कुनो जाति भाई कुनो
ইংলিশম্যান বাই ইটালিয়ান বাই পাঞ্জাবি বাই টানলাইনানি বুলাইনা আবো চিনি উদ্দেশ্য নিজেকে রক্ষা করা আবন বাগিছি जों বদল মাখে जोंनो केबें ना बागै अनेक बरक फायो 200 crores रिकॉक आं सागानरक यूट्यूब खोनागेरा जोंनो बुई पाइनानि बागै साव 200 crore दे देगा 200 crore ले लो जोंकी 200 कोटी बाय थांनाय दि बाय दिनिनि आनि 6-7 বছরনি চারাইনি ভবিষ্যৎ তামনাই আগামী 10 বছর পরে ববো ওয়াফাক বালি চাই তংহাগা আর কোটিপটিকে বংমাই আঙ্গুসাং সাকাই बिजनेस मा खाइने और टूरिस्ट मा तुबुनाय आंगुसागां चिनी औरनि येसआर कैम इंचार्ज बाय मा सालाय और सेल्फी पॉइंट मानो और पिकनिक स्पॉट मानो नरन उत्साह नाय जों सरकार फाइके औरनि 10 जन 12 जन जुबक ना একটা গ্রুপ খাওই সানাই সরকার নরন 10 লাখ টাকা রাংরুই সেলফি পয়েন্ট মাই সংজাংনাই রেস্টরুম ছাতি তাতি রুই নরন সানাই মনরন ইয়াফারগা বুই ফাইকে বারা নাহারি নরচাদে আমতি ধরনের ডেভেলপমেন্ট তুবুয়াখাই অরনি যুবকরক মনাগমাং তঙ্গি বরতে কোনো ইমাং নুগলা গেছে চিনি চাই তো গবনা তিনি ব্ল্যাঙ্কেট বাগনানি ও পান্ডা অর সিমি जोंख्लाया তা পেত্রাও থাংনাই পেত্রানি পরে উজান ময়দান থাংনাই আই তা জংথং বরক যে দুপা কাইসাওনো অনিমেষ দেববর্মা ব্ল্যাঙ্কেট বাগি দনা চিনি মকল চিনি বখা সারা ত্রিপুরার জন্য তিন ওয়ান সুগু হয়েছে তিনি আং গোबां কক সালিয়া যতন বেলায় বেলায় হামবাইয়া পারে আনি কক আঙরনো মথাকসিনে